Okay, ne pagmalut ko baka wada do tama clear wada internet le computer bu anno baka le tama clear wada internet le computer bu ne clear wada w bo tana ke pay ne yekma pya wada the clear bo la the clear the bo la le pagle sort le wada setting no pagle sort le wada so setting ne kone ta su to ne pagle wada so start le ase de ba phala ne ni thi wada start pe ne okay pe ne ni thi bala start pe na salo da pe start to kone le wada so setting okay pe ne start o kone le so setting so setting me we ne pagle wada so network and internet pe ne khila pe ne me we ne pe ne ni thi wada la change adapter options change adapter options clear ne okay pe ne ba kha wada do ne ba le right click ne ba khu tho wada internet le ne thu le sak do khain ne no community wifi internet de kha le ne thu sak do khain mo no yi thu wada da kha yi me program no community wifi mi da kai da ne you go right click no right click the super like turning to the properties ne properties clear ne okay pe ne ba head tick ne wada pe ne thi la internet protocol version 4 no internet protocol version 4 no thi la pe pla ko pe thi la ne tick ne mark ne wada mo no mark me we ne pe ne into the properties okay ne solo ne clear ne ke pe ne la phala le khan ne thi wada ne ba head tick ne wada use the following DNS server addresses you to bulo set okay use the following DNS server addresses now pe ne thi bala ne number tick ne wada tick ne me we ne awe ke phla do di me tick khane at phla no mi no ne he ne wada mark me we ne ke phla do pe phala pe ne preferred DNS server no pe da ne ni thi la we hi pa na wada ta lo lui to no da ne pag ba le phun lom le ne phne ne pag ba le ma pwe ya khi kha le la phala da kha preferred DNS server kha da la phala ne alternate DNS server pag ba ma pwe ne ya khi kha le la da khi kai da ne pag ma pwe di le ne da ne ya ma pa phe da ne preferred DNS server ne da kha ne call lui phla mo na da ne ko lo da for lui phla okay for lui phla me we ne la phala le kha ne alternate DNS server ne lui phla se ko ba phon lo ne ha ne ko ba kho lui 8844 ha da ne ko lo da 8844 okay me we block ne so number hai tick ne wada validate settings upon exit now then tila okay ma hai tick ne wada ne na phe ne permit de phe ne akala preferred DNS server ne ko da call lu pla me la alternate DNS server ne ko da call lu ne phe ne me de do ma phe ne se ne hi ne wada le me wada de lu pla me la alternate DNS server ne de wa de 1001 au ne kwa le na ta lo kha lo no na tu lo pho ko le kha te se ko do lo pho la le kha te se ko we kwa le na tu kha lo le clear ba na kha ne na tu te lo ha wo ta ne so lo me we pho lo me we ne clear lo wa da okay okay me we blo ne pe ke te la awe ne ke phla lo ke di deleting problems and cornea to le awi ne
Okay, the kind give feedback on this troubleshooter. It may close the troubleshooter. It may not meet one. If you are doing it, may not meet one. Close. They close skin. Okay. W